Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya pagtupo, karing kay katamong kalugurang makiramdam nga Aldon ning what day is today? It's Wednesday. Kaya po king Kwentuhang Katoliko, king 91.9 Bright FM, ing kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen. Ako naman po'y Sarah. Ikatanan ng mga duwaing miyabe. Yes. Balak magbalik na yung partner ta, diya pa pala. Hi, Among Jean. Kulitan may yata na po. Uy, hindi po. Ako na ka. Nag-bless po ako. O ba't may kita po'y Sarah, po'y Among Jean na po? Meron pong kahapon dito. Ang tawag doon, tita? Conference. Yes. Small conference. Yeah. For the very active. And thank you po for coming. Kari Among Garu, Among Jess, Among Emil, and Among Fer, and of course, Among Jean. And Among Venus. Diba? Siyempre Speaker naman, inghead ya mong Jean, yung director ng ACCH. Kasi po inumpisan kay left to basiking ka akong memory. At ya mong garo, yung head na ning subcommittee ita. Malyari, yung organizer. Ikatay thank you at pepapuntanda ka ta. Pero, makanyan man Sara, karakalkwa pulot kitang conference ita ya. Pati retang, bala mo, it spans the generations hanapin. Yung discussion po napon, king conference sa Pintalan Ming Sara, yapin itang popular devotions. Nanula rin yung popular devotions, makakayap lakay katamo, makalapit lakay katamo king Ginoo. Bala mo continuation kasi ita Sara, nitang kita pangaldo, niyang itang mumunang conference mo naman, intro ita wari. Metong ng example, Father Venus kanita yung Nazareno. Nazareno. At ngayon, kay batay, ba't pa mong ka-fiestan mo naman ka rin. Kay ba't, ing pisasabihan mo naman, kaya ni kay katamo, nanula rin ng popular devotions o mag-enumerate nila nung nanula rin ng malyaring pag-aralan. Kasi, dyan parila po, kailangan pag-aralan mo naman nung nano'y malilyari kay katamong kapaligiran hanapin. Kay Aldoldo, kasi malyari pining kabudta na mo gagawan. Kabudta na mo, o kaya yes, no, o kaya nakamamawal. Tangaman man ng Father Venus ne. Opo. Nung babawal ka mong babawal. Mo naman nabawalan. Lumahot lang. Buri kita. Kasi kabawal ng bawal. Dapat pag-aralan mo muna man nung inaus na lang ng Espiritu Santo. Pota aliwa mo itang form. In form it takes. Pota aliwaya mo. Ketang balo mo. Pero pag-aralan niya naman. So, buri kitang proclamation of the Word of God. Proclaim the gospel. Napin, abeta na naman kanita. Itamon talasal pantay ang baluta mo nung nanuya ing gospel, nanula ring inaus. At itamo, nung baluta mong inaus na katamo ning Ginoo, abeta mo naman kayong pa mag-proclaim. Pero Sara, ting kung kutang kay kapotang bagya Piya dyan tayo po yung pakibat na nining malago kay ngarap ko. Kasi na po, Diyos ko, katulan. No, tita, tatango ko mo po. Kaya mo, agree. Yes. Hindi na po ako mag-I know, right? Baka hindi po ako pakainin ng lunch. Alim mo lunch. Balamating merienda po tayo balo, kapampo ta sa benda, ginigit ta ng ginigit. Napun pisa sa benda la rening liturgical ranks or feasts. Movable feast, di ba? Movable feasts. Kipat syempre, rin follow-up question kay kadami, ras nombengi. Nano, wari ka nung miyali wala lagyo rin feasts. Atin solemnity. Ining feast, ing solemnity ka no feast yan naman. Kay ba't atin mo naman memorial. Atin miyali optional. Makanya nara. Feasts la naman kanureta. Kasi atin mo naman feast ausan da. Opo. Feasts langan din. Bala mo kaila rin categories of feasts. Puwata, lawenta mo po nung nanula rin Pero kang Sara, atin ko naman pong kutang. Kasi napon kahit ang pisasabihan mo, deng kaya nakan, mag-celebrate la pang makanyan. Atin la pang buring sa-celebrate. O ay tinjan dala pa, dening naman tamong feasts arene. Makiabela pa. At tatandaan ko po yung sinabi ng Father Venus. Sabi na, bakit kaya atin pa rin kaya na mag-rosaryo? Relate.
Den ken biyahe yan. Tuturo da naman kapin yan. na po ne. To, magrosaryo o kaya atin pa rin kaya na kan na makyabeng bisita iglesia, atin pa din kaya na kan na bisang mag-attend tang solemn mass. Isatch naman yung tuturo ko Oo. kanito. Promotorya ito. Dakala rening feasts, burita mong pakyabayan pa. At akakit ko naman ka rin kaya nakan, kaya kayo, tangaman manapin, deng millennials. Kasi, balo mo naman is tong millennials, Sara, masyadong masanting ing connotation nung keng media eh. Pero, dapat intindihan dala naman. Anyway, before we go there, potang amanwandang millennials, deng amanwanapin Father Venus sa me generation. Bakit me? Me meaning mommy? Ako. Me. Buri na sabihin, ing sentro na ning yato da, ing sarili da. So, in a way, bala mo medyo self-absorbed, self-entitled, diretso mo medyo selfish. Ing generation, kimbagay, bala mo, every generation naman, sasabihan niyang kami, Generation X. Ay, mga selfish kayo, Ara. Ay, bala mo yan naman ngayon hala naman yatang pamiyaliwa. Pero atin lang characteristics. Dengeni ka nung uling medagul lang, atin gadgets, atin nung nanong gagamitan pang sarili, anyapin ingyato da, imbis na meging social ya, meging itapin, self-absorb, ingyato da, ing sarili da. Wapi naman Sara, nung pati nga pon kang manalbe TV, pati nga pon kang mag-computer, pati nga pon kang mag-gadget, cellphone, o whatever, o tablet, bala mo piningyato, kaya mo dudurot uling, ika mag-manipulate nung nanumburi mo nga kit I want to change it to channel this and that, o change. I want my gadget to be this and that, o change. I want to play that game. O, potang masasambot na ka. Change it to another game. Or reset. O, so, mesa nila ding millennials, kaning makanya na lifestyle. Anyapin, bala mo, yung sasabihan da, istong millennial ka, bala mo yung nakakikilalang society Yung nakakikilalang makanyan. Pero, itapinan ng Father Venus, bakit me generation? Pero gusto pa rin nila yung uma-attend ng solemn na liturgies. O, pakintin dyan dala pa mo rin din yung fiesta nga rin ka-fiestan. Metong po ka rin sabihin ta mo ngayon, Aldo ngay ni, mumuna, intindihan tala pa mo, nanula rin ng liturgical days in the Roman Rite, aman ta mo, o nanula rin ng ka-fiestan. Chula kay ngordo din, at chula naman ka rin ng liturgy books. Kay mo, pasadahan tala, bang kanita is tundimdam yung, today is the solemnity of, or today is the feast of, today we celebrate the memorial of, medyo aintindihan tala. Karen pong kaluguran tamang makiramdam, kutnanda kayo po. Kabisado yo po rin ka-fiestan as celebrate tamo. Istong, timo, sinimba kayo keng meto nga Aldo, dimdam niya, kapigaga na kankang, baluye po nung nanuy, buri na sabihan nita, at saka, nung balo yun naman po, nung nanuya ita, text yung kami po, naning favorite yung pag-celebrate kapiestan. Kareng listeners tamo po. Mag-text kayo, karing kaming text line numbers 0918-351-8282 o kaya naman po king 0915-954-1303 at 0923-231-4124. Text kayo po kabang mag-break kami. There's a prison in Palawan where inmates are allowed to work in rice fields and act as tour guides without the need of walls or hundreds of prison guards. No walls and no guards because they believe that they have nowhere to go. They will only be beset by mosquitoes and fall ill of malaria in the jungle should they try to escape. This trivia is brought to you by Philippine Charity Sweepstakes Office, your partner in public service. Agpang kang Arsobispo Florentino Lavarias, King Dake ning Keyang Omilia, anyang misa na ning pamagmasusi king solemnidad ning Kristong Ari. The Church is a mystery of communion.
a communion which flows from the Trinity. And this mystery, this communion, atin niya pong adwang dilingan pansin. Our communion with God, which is the vertical communion, and the horizontal communion with our brothers and sisters, especially with our fellow baptized. Kung talang talo, then kapag ang makakalito. Pasyalan talo. Let us dialogue with them. Let us allow them to teach us how to be a church of the poor. Pasyalan talo. Because after all, the church is not about money or about moneyed people. No. Not even about moneyed people. No. The church is about the poor being blessed by the kingdom of God. Ngening pamagmasusi king banwa na ning parokya. Agkatanda kayo pong makiramdam at abe-abe tamong pisabihan ing biye king parokya. Balikan tamo ing nilabas, pakibaluan tamo nano ing gagawanda king kasalukuyan, ampon nano ing talimdoda king daratang apanawon. Kapatad, dinan tayang maya pa oras ing programang para king kekatamong parokya. Balang Martis, ampon Webis, alas 7:30 hanggang alas 8:30 ning Bengi. Kenny King Radyo ning Archdiocese ning San Fernando. Bright FM 91.9. Magbalik tamo po ni Kenny Pamurin syempre king Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM inke katamang Archdiocesan Radio Station. Maka-smile ya po ning Kenny ngarap ko. Yes. Kasi itita Karen ning mag-explain kaya mag-smile na ako. Sabi na nga mong Joel ang tagapakinig. Ika talaga pinaninindigan. Pero maligwala rin. Yes, Then kay katamong pisasabihan na rin nano yung pekamatas dining fiesta. Solemnity. Oh yan, makanyan mo rin. Ay, pero syempre, kaya listeners ta, kailangan tang explain na nang ubatatin hierarchy. Ubatatin ranking. Tita Karen will explain that to you, dear listeners. So ayan, tita, nano po wariing difference diretang atlo. Dahil by rank lang tita. Solemnities, tapos feasts, and then memorial.
Atin lang kay rin. Ing ranking ngayon, bang kanita magulo. Mhm. Number 1, tandaan ng tamo, even without the without liturgy. Yung Santa Iglesia, atin niyang ranking, atin niyang order, not because one is better than the other, or, timo, nung karing tao, ela mas better din ng ministro, or deng clergy. They're not better people than the lay people. It's not like that. Yung pamagrangko, bang kanita orderly mo, bata mo nga magulo. Can you imagine, nung meto nga organization, alayang order, na nung malyari, nung daragulya, palagay mo naman, Sarah, who will call the shots? Yako, is itong mag-handle kong project. Mhm. Project lang mo rin kahit 10 people mo or less. Kalupa niya mo in order is itong mag-handle kong project at 30 people or more. Kasi, kailangan natin kapamurin sense of order. Nung, kunwari, keng classroom, dapat atin lang grade, atin lang groupings deng students. Wari, kayo sanay ko kanita. Is itong mag-thesis, is itong atin group work. Malyaring the whole class, one whole project malilyari. Malyari ta dapat makagroup kayo pamurin. Kasi nung alila sa'yo balat, number 1, Sarah, atin niya mo 30 classmates. Kanino ka mag-coordinate ka rin 30? Can you imagine how that will be? Ika, mag-thesis ka. Nung 30 kayong agnanagnan, nano yung kalwala na nito? Muna pundili, aliya po organize. Kakadwa yan. atin po nga limagobra. Kakatlo, muna ba makanan mong i-dividing work kasi na pong kadakal masyado. Pota Diba? makagawa kayong 5 volume na ning thesis. Extension program ya palang Extension thesis. program. Oo. Balam ginawa na kang one department na Tsaka ng ita pong university. learning kanito, aliya po makaying tutok kasi madakal kayo. Tsaka pag mag-defend kayo, tita, Oh. 30 kayo. Stress Baka na naman naman. yung panelists, yung panel. Oo, pati kayo kasi Mm-mm. may paglalawi ko pa kanita, who will answer that question? Yes. Myself or that other girl? Kay Mambalu Lagyo. Yung Kasi, nga mo pong yan groupings me, apat, pero parang mayroong times pa din na masakit ing pa mag-distribute tita. Ita pa kayang madakal. o tanong mong, in grouping you, mo balo nung ninong leader. Kasi buriyo, flat niyan Ay, alam leader kaya ning grouping ay ni, democracy or pante-pantengan. Malyari naman po kanita, tita. Alang mag-initiate. Alang manguna, alang magkay. O nino nambalang magkay. Sige, ika nambala. Ika may kaisip. Makantayaan O, tita. correct. Tapos potang payahos no ning professor kanto. Aliwaliwalawari reng mumunto. Tsaka may papanuruno Oo. kanita. Itangaman mo. Alang mag-initiate. So, in leadership, na naman buri sabihan nita kasing, I am better than you are or you are better than I am if you are the leader. In the same way, kaya ni kaya katamo, king Santa Iglesia, dapat atin talagang pamuntok. Kasi, nino manimuna. Pero, naburi sabihan ng ating pamuntok, ang gana mo ka rin. Buri na mo sabihan nita, atin in charge. Balo mo, atin organization, Sarah, kaila pa rin rotating. Rotating leadership, buri na sabihin, 4 months or let's say 6 months, ikang leader. After 6 months, ako. After another 6 months, that other person. Dudurot, kasi pantay-pantay lang mo O neng malyari pinalang manimuna. Kay ba't atin assignments, syempre, nung anti mo, agyan po mo mag-party. Ka naman, malyaring ikayungan magluto kayo, kay ba't alang manos pinggan. O kaya, other way around po, ita mong ako manos pinggan ayali ako. So, everybody washes the dishes. Hala pa lang migluto. Medyo palpakya kanita. So, kay gana-gana, kay katamong Santa Iglesia, atin sense of order. Ita mo ing kay katamong reason for doing these things. At saka, syempre, kaning sense of order ay ni, karin manumpisa mo naman, itang masasalak nung naning isto, nung naning adi. Kasi, talaga malyari itang nung nano namo yung aisip mo yan ang gawan mo. So, in the same way, isto nga tintamong celebrations, like feasts, atin la naman ranks. So, 5 la rin actually. 3 la rin balo tamong feasts.
Okay, pero atin dagdag, limala rening sa celebrate mo. Aldol doon, timo, is to sisimba ka. Pasadahan tala ne. Mumuna, ing solemnity. Matas yan diling ka fiesta nini. Kadwa, ing rank na ning feast. Feast, buri nang sabyan, pag-celebrate niya naman. Kay ba't kanita katlo, ing memorial, and then atin seasonal weekday. Seasonal, itang timo, ordinary time, Christmas season, daily, kailareta celebration. Itam, balo tayo ita. Lent, seasonal weekday. Alang special, pero within the season. And then, atin feria or ferial weekday, buri na sabihin, it's a free day. Bala mo, keng class mo naman we have a free day. Something like that. So, dening rank kong areni, atin lang kabaldugan. Pero, dening kabaldugan na reni, tayo masyadong balo Putang daramdaman tayo mo, solemnity, makamaputi among. Angga mong makanyan Pero ini, kailangan tayo sigurong umpisan solemnity, yan pe kamatas diling rangko. Kay lareni Sara, commemoration larening events keng bien ning ginuta mo. Or, ning kay katamong indong birhen. Or, karening santong importante keng bien ning Santa Iglesia. Deng apostoles, makanya ning, at saka, not necessarily solemnity. Naman kailangan maputi. Timo, nung ing pag-solemnity mo, John the Baptist, martyr. Nano yung color na kanita? Red. Yes, red. So, makanyan mo naman. Waning kasi, dakal ka rin, wari ka fiesta na ning ginuta mong Hesus Kristo, white. Nga po tandamdaman tayo, solemnity, white. Panay white. Kaya naman ito. Valid naman, pero not always. Okay, but istong solemnity yung misa, atin niyang readings, atin niyang prayers, Gloria, ampo pang creed. Creed, itang sasalpantaya ko. Okay, but then talagang atin kaya atin insenso. Okay, but atin mo naman processional. Ining processional ay ni, potang umpisaya wari. Okay, but kanita atin niya naman recessional usually yan. Itang special ya. No lalawen ming ka fiesta na ini, very special ya. Kembien na ning Santa Iglesia. Wari, tamo mo naman is to mag-celebrate mo. Detang birthday da rin anak, 1-year-old, ang po 7-year-old. Very special la. Talagang bongga. Malyaring alalang Celebration. Okay, but itang in between, 2 years old, 3 years old, bala mo, enough ni. Kung atin kang metong spaghetti. Spaghetti ice cream, that's enough. Pwede na. Makanya niya naman ini. Yung solemnity, yung pekamatas diling celebration. Pota, mamiyata mong example solemnity. Pero, bayo tayo po ituloy yung kakatamong pisasabyan at intapa pong metong kanta. Lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa'yo. Buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ang tanging ninanais ko ay mata mo lamang ang pag-ibig mo. Lahat ay iiwanan ko, wala nang kailangan
Magbalik tamo po ngeni kay ni pamurin king Kwentuhang Katoliko king 91.9 Right FM ing kay katamong Archdiocesan Radio Station at atintamo pong bisita malwatan ng idaramdaman. Actually, yan naman bisita ni Saray. Yan kaya yung lagi tang daramdaman ketang tanghalian na. Saka partner in crime miyang mumuna pa ini niya mag-OJT ko pa eh. Pakilala mo na, tita. Ay, pakilala ni sarili na kasi May paugto po kay kayungan. Doc Chester po, magbalik. magbalik, yes. From Intergalactic. Kay miya po ni visitor from outer space. Pero, Ches, question. Kasi impisa sabihan tamo ngayon, ineren yung feasts. Hindi pong kay katamong bisita ngayon, mo po doktor. Niyang mag-aralya po ini. Kaya ni Sara, altar server, korya naman, skola kantorum yung kantorya mo naman ini nga beta ngayon. Anya, malyari ngayon no kabisado. Dening kapiestan kasi bakit penches? Kailangan istong kafiestan nung altar server ka, balume. Balumeng isadya ing altar, balume ing flow na ning misa nung nano yung pag-celebran kitang kaaldawan mo namang kita. Nung may balo, nano malyari kay ka? Aro, pagkagulo kay misa, sira yung liturgy. Tingko nga gana ka, ning kay katang sese, Karen. Oy, hi, Karen. Oh, yan, Karen. Hiti tayo na makanyan. Ngutila yata mig-check ordo. O yan na, meging technicolor kasi haliwayang color na ning stola na ning pari. Haliwayang altar cloth. Haliwayang puta na, maging rainbow na yan, na. So, posible pala ita, Chess. Opo. Nanong ginawang obra kanita yung altar server, ning mag-prepare. Actually, obra ni talaga ning sakristan ita, ing sakristan mayol. Kasi yung magsadya keng altar, yung mamuklat keng mismong misal, nung nuka rin niya makalagay, i-prepare na pamungan bayo yung kay gana-gana. Mo naman keng partida ring koro, kailangan balude itang ustong kanta na para mo naman kitang pag-celebran keng aldong ita. Sara, o yan nga manwantanan din. Dapat atin mo atin order kasi nung ala disaster yapin. So nung anti mo ini sakristan mayul tanga manwan ng Chester o nung ninuman din in charge kay ning liturgy ila ring mag-initiate malyaring kay ganagan ng ordinary sisimba yawari yang panibalan mo. So ali malyari dapat atin pamuring pamuntok. In this case, ayan, Ches, explain mo o ba't kailangan talaga kabisado mo rin ng ka-fiestan. Anti mo yung sabi tamo nandin, solemnity. Ano rin ni solemnities? Deng solemnities, basikeng kebalwan ko na mo rin. Deng solemnities, ilapin deng yung peka matas diling kapiesta na pwedeng pagselebran na ning kekatamong kaluguran na simbahang katolika. So, examples? Example, in Solemnity of Mary, Mother of God. Solemnity of... January 1st. Solemnity Mary, Mother of God. Tapos, in Solemnidad din kapanganakan ng Kristo. In Kapaskuan, Solemnidad yan naman yan. Balo na sa rita. Buring sabyan, pag Solemnidad, pag celebran tamo, kega na kabiyayan, ding importanting punto kimbiyan ng Kristo, ampoy imana. Okay. So, pero atin mo naman, pwera karela, atin pangaliwa. Ang poring kay, detang santong memyeng maragula importansya king simbahang katolika, kalupadaring doctors of the church sa aman wan tamo. Okay. Yes, wapin, makanyan lapin din. Anyapin akakitala ng kay Solemnity of Saint, makanyan na. So, not necessarily palang itapin in Virgin Mary mo ang po kay Jesus, yung solemnity. Kay ba't tutuki after the solemnity na ning tutuking rank? Ing tutuki tamo which is feast. Yan. Ken la medyo atin confusion kasi kapiesta na mo kay ba't kafiesta nang. So feast. Actually, based from the phrase from the articles na binasa may basa na mo rin. Kayla, secondary or lesser form nening solemnity ini. Including events lesser events na milyari kang biyan ng Kristo, kang Maria o kareng apostoles, theologically speaking po ne. Tapos karening kayaldawan na rin karening kapiesta na rin
Atin lang. Atin lang balam nan makanan kay po kasing explikay ni may wala na Then ako. feasts kasi, kaila rin, atin lang celebration within the course of the natural day hanapin. Kay ba't kanita? King Ordo, akakit mo naman maka-indicate la. So sabihan, sabi mo pin, secondary aking solemnity. Yeah, pero po. very important la pa mo Yes rin. po. So, ing feast, kakalingwan dapat. Obligatory bisa tamot bisa, i-celebrate me. Mo kalupad na rin yung tutuki. Yan, sige. Magbalik ta mo po kayong solemnidad kasi atin mo pong kutang. Deng angga po bang solemnidad aldo lang ang obligasyon kareng kay Ayan. katang Katoliko? Balo na sa rin pakibat kanyan. Ita pong English ite Tita Karen. Balig, yung English siya. Kaya ganaganang holidays of Obligation. obligations. Ay, wait. Define tayo pa. Ano mo rin sabihin ng holiday of obligation? Pota balada, itang celebrate ang Bataan Day o kaya makanyan. Yung makanyan ng holiday of obligation. Puri na sabihan, aldo yung makatalaga king Santa Iglesia. Deta required tamo sisimba yung January 1st, December 8. December 8. Ano pa? Kapiesta na ning Birheng Maria. Mm-hmm. Ay, solemnidad na pala ning Birheng Solemnidad. Maria. Mm-hmm. Ing Kapaskuan, ing Bihilyaning Pasko. Mm-hmm. Then holidays of obligation. Nanula rin, Sarah, pilan lang king akakit mo. Then holidays of obligation. Kenny well, Tita. 3. O yan. Mm-mm. Sano? Again? January 1, kang Mary din. December 8, Tita, and December 25. Ayan. At lula mo rugo kabud din. Ila mo po rin tandaan ng tamo po. Mhm. Pero, so, nano yung question tamo nandun, Shes. Nano la rin yung holidays of obligation, sampong nano yung relationship na kare solemnity. So, all holidays of obligation, kaya ganang aldo pangilinan na rayata kanini, o basta required lang sisimbata mo. Kaya ganang holidays of obligation, solemnities la. But, not all solemnities Our holidays of obligation. Ay, very good kayo nga duwa. Makananong malagwaya mong tanda na nita. Kasi kay ati santo, solemnity pero naman holiday of obligation. Nung kami kasimba, naman kasalanan. Ing holiday of obligation is tong kami kasimba. Diyos me, kailangan may kumpisal talaga ita. Just like a Sunday. Yan. Kaya yan. Solemnity yung rank na ning Sunday kasi. Kaya but chess, balikan tayo itang karening ranks tamong amanwan. Kay bat na ning feast lungobyaken ing memorial o kapigaganakan. Nano naman po ito? Kareng naman pong kapigaganakan, optional yamo naman po na minsan observe the ring specific diocese or local area na pag-celebrant mo ining kapiesta na ini. O ining for example, patron day ni. Okay. Ngayon nila mag-celebrate. At makakabit naman kasi kay Ordo memorial o in memorial of Makanyan. So optional. Optional. Okay. Pero nagkayatin obligatory memorial mo naman. Atin mo naman po. So Denny pala lalalawen kasi kay timo local feast ya. Kening area ngayon ni talaga sa celebrate de. Pero karengali walugal masyadong se-celebrate or pig-celebrate on that day. Ala naman palang problema kanita. Ala naman po. Okay. And the next one? The next one, seasonal weekday. Yan nga man Miss Sarah nandin. Seasonal weekday, yan mo, ngeni, nano tamo season? Ordinary. Is to seasonal weekday, maka-mention niya nakit making ordo. Today is the blank day of ordinary time. So, atin lang kanya-kanya mo naman code din. Kasi nung ordinary time, nanong color tamo kanita? Green. Yes. Pero at some point in time, nagyang itong ating seasonal weekday na Makanyan, akit may ing mismong pisamban, maputiya. Kasi atin lang pag-celebrant kayong mismong aldo, kita na maka-indicate mo naman kayong ordo. Okay. Yan nga man tamo. Dapat mag-check kang mag-check. Malyaring, green all throughout. Opo. Especially po, reminder yan naman po ni karing hanggang magobrata mo kayong pisamban or should we say dagis pisamban. na naugal yan tamo pong lumawi kayong ordo tamo. Opo. Akit mo naman din, usually tsulaking sacristy.
nungali, mag-text ko po kasarakot na niya. Paglawid ako po kayo ng ordomi kayo. Kay Batches, sige. Nanula pa rin yung ati local feast sa Manwande. Yapin po. Ing after na po ng seasonal weekday, yapin po yung feria or ferial weekday. Meaning? Ala pong solemnidad o kapiesta no, memorial ketang kayaldawan nita. Or equivalent na po ning, or yung equivalent na po kay extraordinary form itang class 4 class feria laraman wanda. Disat siyamporya mong gini lang gagamit kanyan. So, ingaman wanta mo ferial day, usually alayapin, akit mo naman maging seasonal niya mo kanita, Sunday o first Wednesday of the ordinary time, second makanyan of the Christmas season o whatever. So, yung gagawan tamo, itong makanyan, we read the required readings for the day. Kibat kanita lawen me atin yang alayang Gloria yan usually. Alaya po. So lalawen tala mong lalawen. We should always check nung nanula rin ng indications. Kasi Chess, mo kayong misa yan wari. Dapat dening reading sa rin, pati ka rin prayers. Opo. Especially ka rin mag-observe pang mga ding breviary ngayon At palagaw kay ni Archdiocese, marakal pa pong mga ding breviary, especially ka rin laiko. Denny, observe dala naman, nung aldol-domeng gagamitan, akit may ka rin, maka-indicate ya kitang mismong page sa babasan mo, Feast of Makanyan. Yan. Very good naman is tong mag-follow tamo naman. Kasi Chess, kaya yan mo kabod, tutukita mo ka rin ni reading sa rin, uling, burita lamon tok yan. Kasi wari, is tong mga di kayong hagnanagnan, nung gagamit kayong breviary, you're praying with the whole world. Yapin po. With all Catholics, sanapin. Yan yung common prayer. Ayan. So, interesting how we deal with feasts and feria. Pero, potambagya, burikan kot na ni Sarah. Pero, pati na ika-chess, millennial ka naman Considered. Atin yung kutang yung Father Venus pota. Napon. Pota, ikay nga duweng makibat. Tita, bayo tamo po mag-break. I-greet tala parang Our Lady of the Assumption Children's Choir. our Nag-text la kayong episode tamo na bengi, tita. Makiramdam la kano. Hi, Kulot! Special mention niya lagi, Kulot. Of course. Anyway, tita, pakiramdaman tala pa mo po rin pag nakaampong metong kanta. Bayan muling magtipon, awitan ang Panginoon. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan ating alalahanin, panahon tayo'y inalipin. Nangalan niya'y atis sa likod. Paanong di tayo linapin? Bayan muling magtipon, awitan ang Panginoon. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan nga ng samangkulitin, ang poon nating mga batid. Bayan isayang ang damdamin, ng piling ay ating awitin. Bayan muling magtipon, awitan ang Panginoon. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Magbalik tamo po ngayon, ikay naging kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM, inkay katamong Archdiocesan Radio Station at bigso kumera ka Sigsuya, mera kapitita Karen. mag-exclude sarili kan. Pakibat ko mo ka rin.
pagpilitan kong hindi naman ako nagmumurang kamatis. Then nga ko po kasing adwa at Shokeni King Studio. Anak lang po talaga, as in early 20s. Yeah. O kaya nga lang magpanggap ko ng early 20s. Mas lalo na ko man, tumula ka ako kanita. Pero, impisi sabihan mo po kasi, dening feasts, dening kay katamong devotions, atin pong kutang, itang nandin bayo tamo mag-discuss, question kay kasaray ni Chess. Pero pati kay kang hini, kutang ko niya naman. From our conference yesterday, atin question ang melakwan by Father Venus. Kailangan siguro abaluta naman ka rin kay katamong makiramdam nung bisa lang makyabe. But even as generation, millennials. In context na yapin ini. Itaping deng generation kanung me generation da. Itang tutukila king agus, technology, uso, etc. So itambala mo na niyang kalupad ring panahon dari lola tamo, deng mami tamo. Istong pisamban isto society. Tang mimisip magkaing atin discernment. Ngeni bala mo na makanyan Pero even with that situation, ba't atin pang magdebosyon, atin pang anapin, atin pang magrosaryo ka bang magbiyahe. Kareng generation yun Itang atso kay ngarap ko ngayon, balo ko magrosaryo yan. Itang atso kay ning lele ko, balo ko mag-divine office ya pa yan. Itapin, Sara, balo mong ing pangadyanan yan, itang breviary sasabihan na nandin, iya mismo gagamitan ita. Every night, complain. At isto nga tinyang oras abak. Mga di ka katang lods mo. Tapos in the evening, patang ating oras, you pray the Vespers. And the evening, before you sleep, you complain. Millennial yan. So, in question, kay kayong adwa, even with your generation's tendency, spin, or whatever you call it, how come you still find it? Makananong, gagawan nyo pa pinini. Ita pining question ng Father V. Bakit may ganun pa rin? Hindi ko po alam bakit ko din ginagawa. Hindi, joke lang, Tita Kai. Parang innate na po. Yung parang bigla na lang gusto mo siyang gawin. Tapos pag ginagawa mo siya, okay ka. Pag hindi mo siya nagawa, parang iniisip, bakit hindi, parang alika panatag, Tita. So, pag gagawan mo, you find peace. Parang you're at ease. Yung ganon, Tita. Yan yata. Parang all set nga. Yung parang paggawa mo, parang okay na kangan kahit na nung pagdalanan mo. Parang gano'n. Anyway, naman Father Venus, palpability, ang viscerality. Dito ang mga lalam. Tita, ito pang mag-search ko pa Merriam-Webster. Wapin. Well, honestly speaking, millennials are selfish and intellectuals. Totoo po ito. Millennial, pero aray. Sige. Kasi, millennials are looking for a deeper meaning of things. Nung nanggagawa no, pantunan ming kabaldugan, nano ito. Pantunan mo talaga ini. Before ko po mag-enter college, before ko po rasking Manila, ako kikwestiyonan ko obat mag-serve ka. Mag-serve ko. Kay ba't ayalben ko kin TV at magdebosyon laki na sa renot, kailangan mo kipagbalyahan kin. Pang tipong siksikan. Siksikan, makanyan. Wa. Kaya atin pa mamamate. Wa, atin pa. Ngayon, ikaras ko Manila, on my first year of studies, sentro escolar ko, dumala niya San Sebastian ng Nazareno, malbe ako ka rin. Malbe ako mo. All of a sudden, miyabe ako ka rin tao magsiksikan. Milapit keng karosa. Ba? Ayisip ko, pinlano. Ako pinlano. Kasi plano ko malbe ko mo talaga. At the moment na milapit na ako, okay, muket na ako. Mikyat ko. On the second year, pigsadyan ko na talagang mikyabe na ako. Devotee niya, Sarah. On that, ketong kutang niyo po, ot mo kailangan mong gawan ini. Ang sagot ko po ken, may aintindihan ning metong nga deboto, not unless metong ka namang deboto. Kasi ating kang apapanto na joy king gagawan mo. Masaya ka king gagawan mo. Yes. Nung nga napining metong umilyan din ma'am ko, kay kang pinili, yang kay kang buri. Malalam niya ito, Sarah. Ampo pang, istong makanya na rin pakibat kasi, buri na sabihan, there's something more than meets the eye, hanapin. Atin kang akakit ning mata. Atin kang panamdaman, emo kabud ordinary I explain. Yes. So, naning aus kanita, in aus naning Espiritu Santo.
Amen. Pero yan in discussion napon kasi, Ches. Sayang ala ka napon. Pero itapin, ingaman wa ng Father Venus, atin yang inaos na yung Espiritu Santo. At ita mo, nanungaman wa na, Sarah, ita mo dapat mag-judge. Kasi, pote itang inaos na nga ita. At sabi natin, tita, at sunala ayaws mo na lang. Nung dapat igawan mo itang task mo kasi at sunal. Yapin. Kanita mo muna kung diling ngingisi ka rin deboto ng Nazareno. Ngayon metong nako rin pala. Ay, Doc Homer. Uling Doc Homer, wari, psychologist ya. Pero balo mo niyang atsuke kayo ni last Sunday, niyang mag-recording. Mag-ready na kasi iya talaga sisimba yan. From the beginning, he starts it and ends it. Anya yan na, mo ala kang asabi, ka comment nung kayabe karela. Anya and also to cap this episode, same thing for the other devotions kasi anapin Father Venus kay katamo na punewari. Aliwa mo yung Nazareno kay ni kay katamo Pampanga. Madakal. Antimois to kanun dening Mandarame. Istong Holy Week. Mo kabud sa sabyanan, yan naman isto yung gagawan yung yan. Dapat pag-aralan mo muna man nung naning ako para makananunong inaos ng Espiritu Santo. Yan. Dakaling kay katamong apulot siguro share tamo in the next few weeks lawen tamo pa-explain ka mo. Wait, Chester. Ay balo nung explain din. Malapit na yung maging magdarame kanya yan. Bana mo maitin siya. Kasi wala itang alben mo kayong kutod na, tita. Tutuki, Chester. Pota metong nako rin ka rin makapako ka rin makakanya. Kasi, wari yan na, mo aintin dyan, hanggang kaabe. O niya, buri ng pakintin dyan. Anyway, great tala pa mo rin kay katamong listeners, King Apalit, San Totomas, San Matias mo naman, din kay ni Kim Pao. Ay, then Christ the King Vicariate. Then, makirandam na rin kay katamo. Agyan pong kindinalupihan bataan at pong makiramdam. At ko pong pasyente ka rin. Makiramdam yan naman. Kumusta la po rin? Ay, Kapampangan la pa rin. Kapampangan la pa naman po. Deng dinalupihan. Tsaka di Kuya Kenny, tita, ring Mago Brata. Kuya Kuya Dong, Kuya Eric, ang pong Kuya Romel. Yes. And greet ko lang rin nga ako work, tita. 9 months na kami Bright FM. Aba, ay kilig ya, Kikilig ya. Yeah, happy 9 months. Happy months, Siri, kang King, kang Sherwin, tsaka kang LM. Ayan. Kilig ang mga boys and girls. Okay ba, Chess? Deng grita, King Parokyata ba? King Parokyata po ning Santa Rita de Cassia. Yung mga kumakaramdam niya po ganyan. Mali lang. Hello. Tune na naman po kayo ning anak yun. Behave naman po. Pero, makanyan man. Ariyan tayong episode tamo. Kaya ning panalangin. King lagyo ning ipa, ning anak, ning Espiritu Santo. Amen. O Diyos, malugod ming ipa. Miras na naman po ing oras ning kay kaming kapamunan. Papasyag mi ing tulami, kaniting pigkalub mong pamikatagon. Ami sabi-sabi, mi papagkwento at miragdag abelwan, dikil king kay kaming kasalpantayanan katoliko. Bendisyonan mo kaming ansana, lalo na detang kay kaming akakwentuan, at siyo karing karelang pibale-bale, pipagobran o nung nulaman karinyeni. Parati la sanang maging masaya, pauli na naman ning pamanatili mo, karing karelang puso. Ipagkalob mo sana karela ing maya pakalusugan, ning pamikakatawan at kaladwa, at layon ilawot mo la king nanumang kapahamakan. Nung sakaling atin lamang karamdaman o daralan lang kasakitan, o nanuman mabayat akabilian, pakayanan mo sana ing karelang kapilubluban, at paramdam mo karela ing kekang lugod at lunus. Iya pagmingan kaya kaiti king lagyo ng Hesukristong kaya kaming Ginoo, magari kaya bemo at ding banal ay espiritu, manggaman king alananga. Amen. Virgen de los Remedios, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluan mo kami. king lagyo ning ipa, ning anak, ning Espiritu Santo. Amen. Okay, ditang na naman ping oras ng kapamunan mi. Doc Chester po, dakal pong salamat. Dakal pong salamat ka rin hanggang may kiramdam pasibayo po ako'y Sarah. King lagyo na po ning Commission on Catechesis ning Archdiocese of San Fernando. Yapin po ining kwentuhang katoliko king 91.9 Bright FM ing katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen, pasalamat at mamon ngening aldo ngay ni.
Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at tala siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah! Halina't sumayaw, buong bayan, lukso sabay sigahan sa libutan. Ang ngalan niyang angking siningning ng bituin, liwanag ng Diyos umaati. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at tala siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ang Diyos sa tanan. Hallelujah! Magdisigaw sa lahat, galingan niya'y wagas. Kayong dukha sa lahat, pag-ibig niya sa inyo ay tapat. Humayang ihayag, purihin siya, at ating ibon niyang awitan siya. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo ay tumupos. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at tala siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah! Halina't sumayaw, buong bayan, lukso sabay sigahan. Ang ngalan niyang angking siningning ng bituin, liwanag ng Diyos umaati. Langit at lupa siya'y papurihan, siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Ang Diyos sa tanan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan.